हुई, आप सवालात पूछ सकते हैं, और बाज़ औक़ात आप चैट बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखते हैं, मैं कोशिश तो करता हूँ सारी नोट करूँ, लेकिन बहुत सी मिस भी हो जाती हैं जब ख़ास तौर पे ज़्यादा वो आ रहे होते हैं रिस्पॉन्सेस, तो वो आप इस वक़्त पूछ लिया करें अगर कुछ मिस हो जाए। एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि आपका मिड क्विज़ जो है कमिंग वीक में है, कल हमारा लेसन नंबर 11 होगा, तो मिड क्विज़ में आपके लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक का जो कुछ भी हमने पढ़ा है इंशाल्लाह वो उसमें आएगा। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम दोहराई कर लें, और दोहराई में आप पूरा लेसन को अच्छा से इतना अच्छा दोहरा लें कि आपके क्विज़ में सबके बेहतरीन नंबर और हम कुछ उसमें से मिस नहीं करें। जी, आप ब्रदर इजाज़ हैं तो ले लीजिए जी क्वेश्चंस जो भी आप लेना चाहते हैं। जी मोहम्मद खलील। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने ये पूछना था कि वो जो आपने नमाज की दुआ बताई थी, क्या वो हर नमाज के बाद हम पढ़ सकते हैं या किसी जी नमाज बिल्कुल, के आप बाद नहीं पढ़नी? वो तो दुआ है, आप हर नमाज के बाद पढ़िए, फर्ज नमाज के बाद खास तौर पर पढ़िए। देखिए अब आपको तर्जुमा आता है, अब चीजें जो है ना यानी होनी ये चाहिए कि आप उसकी एसेंस देखें वो क्या है। हम ये कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, जब मौका मिले पढ़ लें, नमाज के फौरी बाद तो जरूर पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली नमाज भी मिला दे और हमें अल्लाह भूले ना, और हम नमाज को भी याद रखें, और अल्लाह जैसे हम ताला नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसके साथ ही पढ़ लें या उससे पहले पढ़ लें? आप सब कुछ पढ़ें जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुन्नत में आया है। मसलन आप मैं अमूमन नमाज फर्ज नमाज भी होती है तो उसके बाद दुआओं में इसको शामिल जरूर रखें, तो आप फौरी बात पढ़ लें तब भी ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी, जी नेक्स्ट कौन है? अच्छा, यहाँ पे वर्कबुक का आया हुआ है सर, प्लीज वर्कबुक का बता दें, क्या बताना है मुझे, ये थोड़ा सा सिस्टर नायाब पूछ रही हैं। वर्कबुक अगर तो आप ये पूछ रही हैं कि वर्कबुक करनी है तो जी बिल्कुल करनी है। सबमिट कैसे करवानी है तो उसका तरीका आप पहले पूरी कर लें इसको, साथ साथ कुछ लोग चेक करवाते रहते हैं अपने एक एक सबक भेजकर, AQT से करवा लें, मुझे भेज दें, और आखिर में आप इंशाल्लाह पूरी करके उसकी पिक्चर्स लेके या स्कैन करके PDF फाइल हमें सबमिट करवा देंगे। तो कैन समवन शेयर ब्रदर अब्दुल हई नंबर, ये सिस्टर जवेरिया ने कहा हुआ है, ब्रदर अब्दुल हई जरा अपना नंबर शेयर कर दे, होने चाहिए। एडवांस नहीं है, सेम कोर्स है जी QC1, ब्रदर अब्दुल हई करवा रहे हैं। सिस्टर नयाब वर्कबुक अगर हार्ड, अच्छा सिस्टर नयाब को सिस्टर गुलाम रुकिया आंसर कर रही है, ठीक है, उन्होंने आंसर भी कर दिया। सिस्टर ब्रदर अब्दुल हई का नंबर भी आ गया जी, सिस्टर सना ने शेयर कर दिया जी। सिस्टर नेक्स्ट कौन है जी? ब्रदर इजाज, अस्मा खान, सिस्टर अस्मा खान जी। सर मुझे आपसे पूछना था कि जो हम आपने एक नेक वर्ड बताया था उसकी अरबी क्या है? मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मुझे रिवाइज नहीं हो सकी, तो आप प्लीज काइंडली मुझे बता देंगे। इसका कौन सा लफ्ज? नेक, नेक को अरबी में क्या कहेंगे? नेक, सौले। साले। स्वाले, और अगर नेक औरत है तो उसको भी स्वाले कहेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं, आप बताएं हमने क्या कुलिया सीखा है मुजक्कर से मुन्नस बनाने का? स्वालिहा। नहीं, ये कोई और बोला है या वही बोली है ये? नहीं, इस तरह नहीं किया कोई करें और प्लीज। बोलते हैं। हाँ नहीं, देखिए ये थोड़ा सा लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है ताकि जो लर्नर है ना वो अपनी थोड़ी सी, उन्हें आता है ये, मुझे आई एम श्योर शी नोज कि हमने शुरू में बिल्कुल पढ़ा था ना, मुस्लिम से मुस्लिमा गोलता जी लगाकर, तो जी जी, मोमिन से गोलता लगा। मोमिना, काफिर से काफिरा, और सालेह से सालिहा। स्वालिहा, ठीक, और सही है, अगर ओके। आप ये बताएं अगर इसकी जमा हम बनाए तो क्या करेंगे? अलिफ ता लगाएंगे, स्वालिहात हो जाएगा। वेरी गुड, देखे ना मुझे पता था आपको सालेहा भी पता, बिल्कुल ठीक है आपने फरमाया जी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, ये रबूबियत का क्या मतलब होगा? आपने एक वर्ड बताया था। अल्लाह ताला के रब होने की रबूबियत, खसूसियत को कहते हैं रबूबियत। अल्लाह ताला के रब होने की जो खसूसियत है, ठीक है, जो ओके, हम कहते हैं ना जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब है, पालता है, हमें पालने वाला है, हर जर्रे को, हर एक को, हर इंसान को,
تو یہ ربوبیت ہے اس کی. ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ سر. سسٹر سائمہ عبد الواحد. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام مجھے ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کا کمپلیٹ سیٹ ہے, اگر ہم اس کی بجائے صرف پاکٹ بک اور ورک بک منگوانا چاہیں, اور مطلب مور دین ون منگوانا چاہیں, کہ جیسے 2 یا 3 ورک بکس اور پاکٹ بکس, تو کیا یہ پاسبل ہوگا یا پورا کمپلیٹ سیٹ ہی مجھے ہر دفعہ نہیں منگوانا آپ پڑے گا؟ منگوا لیں, آپ محمد حسین صاحب سے رابطہ کریں, ان کو بتا دیں, وہ اس حساب سے آپ کو پرائس بتا کے بھیج دیں گے. میرے بچے ساتھ کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ورک بک اور پاکٹ بک سب کی اپنی اپنی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو نہیں، یہ بالکل کیونکہ ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ فارم میں اگر اس کو رکھنا زیادہ آسان ہے, پاکٹ بک کو نا, اس کو ہر وقت پاس رکھنا زیادہ ایزی ہے. اگر میں پی ڈی ایف سے ڈاؤن لوڈ کروں گی تو اس کا وہ پرنٹ آبویسلی پیپر پہ ہوگا, تو یہ ہارڈ اس پہ ہے تو یہ ایزی ہے اپنے پاس آپ رکھنا. بالکل ہارڈ صحیح فرما رہی ہیں, بیسٹ تو یہی ہے. ہم تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں, لوگ دور دراز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اپنا وہ ہوتا ہے ریسورسز بھی. اگر آپ منگوا سکتی ہیں, بیسٹ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بالکل وہ ہارڈ کاپی میں منگوا لیں. اور ورک بکس بچے ہیں جیسے, تو میں نے بھی گھر میں ایسے ہی ہے کہ وہ مختلف ورک بکس بچے ڈفرینٹ کرنے کے لیے, تو آپ وہ منگوا لیں انشاءاللہ. ورک بک کی ویسے آپ چاہیں تو آپ پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتی ہیں, ملٹیپل. جی سر, ورک بک تو پرنٹ آؤٹ سر, یہ اگر میں خود پرچیز آ کے کرنا چاہوں, کیونکہ میرا شاید اسلام آباد کا چکر لگے گا, تو پھر یہ بھی پاسبل ہے یا میں تھرو پوسٹل ہی منگواؤں اس کو؟ نہیں, آپ آ کے پرچیز کر لیں الفلاح منزل سے, وہ آپ کے کوریئر کے چارجز بچ جائیں گے. اگر آپ کا چکر لگے تو آپ لے لیں وہاں سے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو, جزاک اللہ. جی ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے سوالات اگر کسی اور کے ہیں تو ضرور پوچھ لیجئے, اور کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے جو ہم نے چیٹ باکس میں مس کیا ہے. جی سسٹر مسز نذیر ہے سر. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لاہور میں جو الفلاح بلڈنگ ہے وہاں سے بھی مل سکتی ہیں؟ نہیں وہ الفلاح بلڈنگ نہیں ہے, نہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ وہ جی مال جی روڈ پہ الفلاح بلڈنگ کی بات کریے. جی جی نہیں یہ دیٹس اے ڈفرنٹ ون. یہ الفلاح منزل ٹرسٹ ہے یہاں اسلام آباد میں, اور جی لاہور جی میں آپ کو منگوانی ہے تو وہ آپ کو کوریئر کر دیں گے. اس کے میرا خیال ہے صرف 250 یا 200 کوئی چارجز ہوتے ہیں کوریئر کے, تو آپ کو وہاں مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. تو اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک حاذ الوباء والمرض والخوف. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.